वर्ष को हाराहारी धूम्रपान करी 17 कोटी लोक मरुंट वर्ष को 140 कोटी लोक आमर जदि धूम्रपान करी धुआं खाई एत लोक मरबे ताले भारत वर्ष लोक संख्या बेलू को बेल कमिज इे लोक बढ़िया सरकार कटौना कर 2 ରୁ 3 नुह इे धूम्रपान कर मद पी लोक 17 कोटी हारे वर्ष को मरुंट केवल मद धुआं सिगरेट धुआं जो लोक मद खाली खाइब से एत शीघ्र मरबनी जो लोक खाली धूम्रपान कर एत शीघ्र मरबनी केवल धूम्रपान एवं मद खाई 17 कोटी लोक भारत वर्ष प्रति वर्ष मरुंट तेणु हे जनसाधारण ए भारतीय भाई भौणी ए ओडिशा भाई भौणी आमे धूम्रपान ठू दूर रहिबा मद ठू दूर रहिबा ताले आम जीवन प्रति विपद रहिबनी कि आमे अल्प बयस मद खाई एवं धूम्रपान करी मरबानी खूब भल हम लस हो किंतु आम लोक बंचतु से लाभ करेंगे बोली आम धूम्रपान मद खाई मरवा बंद कर दिंतु किसी आपत्ति नहीं तुम विवेक अनुसार धूम्रपान तुम बंद कर जदि धूम्रपान कर मद पिया बंद कर जदि मद खाऊच धूम्रपान बंद कर आत्महत्या साथी समान न आसू तमें मरनी बंद करूँ आम धूम्रपान खाओनी साथी मद पिओनी आम नवीन बाबू देखिले मझे केम थरुले केवल धूम्रपान आ निकर पूरेकरी धूम्रपान टोटाल बंद पांड्यान कर गोटे आयुर्वेद डाक्तर आनिकी त्रिवाद्य केरल औषध खाया पर हाथ जो एमती होता एम चेंगा भलिया छाती बाहर नवीन पट्टनायक ये नवेम्बर 30 रु 1 रु सारा 30टा जगह जिला बुलवे बेकारिया आंब टाकुआ नुआ खाऊना नुआ मरुना ये राज्य जेपर्यंत कांगाल होगी बिकेल से आंब टाकुआ खाती अभ्यासगत एमती मरती तेणु यहाँ नुआ नुह एतर मोहन सरकार गालू करिया उचित देखा कर सब किंतु मोहन माझी मानी जा तमें आदिवासी भाई भौणी माने गरीब भाई भौणी माने आम जनसाधारण गरीब भाई भौणी माने खाद्यर अभाव रे आंब कोईली टाकुआ खाती नुआ कथा नुह ये बहु बार मु बोधे 50 वर्ष भितर विधानसभा उठे 50 बार बहु लोक मर ये तो जोड़े लोक आक्रांत होती बहु लोक मरी जाइछंती विधानसभा आम चर्चा करूँ मोहन बाबू मो सहित चर्चा करती टाकुआ खाई मरीगले टाकुआ खाई मरीगले तेणु यहाँ नुआ कथा नुह किंतु जिते बड़े एत प्रकार सुविधा दिगला नवीन पट्टनायक टंकिकिया चाउल देती सरकार देती आंब टाकुआ को नजर न रखी खाद्य खाया उचित सी गुड़ाक दि जाऊे आगुआ देदेवे एवं नुआ कथा नुह पेढ़ी आनीदे आंबरी चाउलटा 3 मास आगुआ को देदेवे जो कोटाटा मिलूँ ए नुआ कथा नुह बंद होगा पूरी महाराजा को धन्यवाद दिवस देव तुमको कोटि कोटि जुहार तुमरी चापरे आप मारे चित्कार कलु या पूर्व भी आउ थे सेमती इस्कन रथ चले बोली बसला विराट घेराव कलु एवं कहलु आम इस्कन मठ ये जो मंदिर को ताला पकईदेबू आम आम सेवायत नहीं जेहेतु ठाकुर अच्छा पूजा करूँ एवं तुमको जो जगह देचु आम रथ बाहुड़ा
ଭୋଜନ କରୁଛ କେନ୍ଦ୍ର କରିଛ ତାକୁ ତାଲା ପକେଇଦେବୁ। ଯାହା ହଉ ପୁରୀ ରାଜା କହିବା ପରେ କାଲି ତାଙ୍କର ଆମେରିକାର ଯୋଉ ରଥ ଚାଲିବାର ଥିଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତୋରଣ କରିବେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତୋରଣ କରୁନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁନ ରଥ ଚାଲିପାରିବନି ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୋରଣ କରୁନ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁନ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାକ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ରଥ ଚାଲିପାରିବନି। ଗୋଟିଏ ରଥ ବିଶ୍ୱ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଏ ରଥ ଚଲେଇବ ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି। ସେ ଯେ ଇସ୍କନ ହଉ ଆଉ କିଏ ହଉ ଗୋଟିଏ ରଥ ପୃଥିବୀରେ ବିଶ୍ୱ ରଥ ବିଶ୍ୱ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ସେହି ରଥ ଚାଲିବ। ଆଉ ରଥକୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ଆମେ ଦେବୁନି। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ଭାଙ୍ଗିବେ ଆଉ କଣ ଦରକାର ରଥ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିବୁ ଆମେ ଖାଲି ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତୁ ସେ ବାହାଜି ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଘରେ ରଖିକି ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ଶୁଆଇ ବିଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ ଯେମିତି ମଶା ଫସା ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘରେ ତାଲା ପକେଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭୋଜନ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ସେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଲେଣି। ଯେଉଁ ଝୁପୁଡ଼ି ମାନଙ୍କରେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଚୋର ଡକାୟତ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଚୋର ଡକାୟତ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଚୋର ଡକାୟତ ବିହାରରୁ ଚୋର ଡକାୟତ ଗୁଣ୍ଡା ସବୁ ଆସି ରହିଲେଣି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଡିସିପି ଦେଖୁଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଡିସିପି ଥିଲା ଆହୁରି କଡ଼ା ଥିଲା। ସିଏ ସେମିତି 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକରେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ହଣାକଟା ହେଇଯିବ। ଧରା ହେଇଗଲେଣି ଏରି ଯିଏ କାଟୁଥିଲେ ଧରା ହେଇଗଲେଣି ଏରି। ସେଇ ଗୋଟା ବିରାଟ ଭୁଲ ହଉଛି। ମୋହନ ମାଝୀ ଏଇଟାକୁ ରୋକିବା ଦରକାର। ପ୍ରତିଦିନ ମର୍ଡର ପ୍ରତିଦିନ ରେପ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ରେପ୍ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ରେପ୍ ଘରେ ପଶି ରେପ୍ ରେପ୍ଟା ଆଗରୁ ଏତେ ନଥିଲା। ବିଜେପି ସରକାର 4 ମାସରେ ରାଜଧାନୀରେ 36ଟା ରେପ୍ ମର୍ଡର ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ 34ଟା। ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ପୋଲିସ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କର ଆହୁରି ଷ୍ଟାଫ୍ ଦିଅ। ଖାଲି ମୋହନ ବାବୁ ତମେ ଗଲାବେଳକୁ ତମ ଆଗରେ 20 ଗାଡ଼ି ପଛରେ 20 ଗାଡ଼ି ନିଅନି କି ଜୀବନ କି ତମର ଏମିତି ସାରୁ ପତ୍ରରେ ତମ ଜୀବନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଏତେ ଗାଡ଼ି ନେଉନଥିଲା ସେ 10ଟା ଗାଡ଼ି ନେଉଥିଲା ଇଏ ଏଇନା 30ଟା ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଗରେ ପଛରେ। କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ତମେ କି ଜୀବନ କି ତମର।